Nakon Hanoja, Hojana i Fukuoka stižemo u Ho Chi Minh. Sve značajne informacije o putovanju u Vijetnam i Vijetnamu ćete naći u prethodnim videima. Ho Chi Minh je dinamičan i užurban grad, prepun istorijskih znamenitosti, kulturnih atrakcija i savremenih poslovnih centara koji predstavljaju srce ekonomskog i kulturnog života Vijetnama. Ulica Knjiga u Ho Chi Minhu je poznata kao Saigon Book Street i predstavlja popularnu turističku atrakciju smeštenu u blizini gradske katedrale Notre Dame i centralne pošte. Često se održavaju književne manifestacije, radionice i promocije knjiga, čime se promoviše kultura čitanja među lokalnim stanovništvom i posetiocima. Još jedna od zaboravljenih stvari, koje ovde jednostavno morate uraditi, je poslati razglednicu. Unutrašnjost pošte je očuvana u svom originalnom obliku, sa autentičnim telefonskim govornicama, starim pismima i muralima koji prikazuju mape starog Saigona, što pruža jedinstveni doživljaj putovanja kroz vreme. Ho Chi Minh znači onaj koji donosi prosvetljenje ili svetlost koja vodi. I danas ga ljudi pamte kao Saigon. Saigon je bio ime glavnog grada Južnog Vijetnama, pre nego što je grad preimenovan u Ho Chi Minh, nakon ujedinjenja Vijetnama. Ovo je i najveći grad u Vijetnamu sa oko 10 miliona ljudi. Polako se približavamo centralnoj pešačkoj zoni u Ho Chi Minhu, koja je poznata po širokoj promenadi. Ova zona je u neposrednoj blizini mnogih značajnih turističkih atrakcija, poput kuće opere, gradske skupštine i kule Bitexko, finansijskog centra sa čuvenom terasom na 49. spratu. Za mene je posebno interesantan kafić apartmani, jedinstvena zgrada gde su svi stanovi preuređeni u kafiće, pružajući poseban doživljaj. Stajale smo ispred zgrade i razmatrali kafić u koji bismo otišli, ocenjujući ga prema izgledu terase. Ovo je jedno od onih mesta koje morate obići. Ovde treba doći otprilike u februaru, kada se proslavlja Vijetnamska nova godina ili Tet, jer se tada održava festival cveća. Bujna pozornica sa hiljadama cvetnih aranžmana koji krase svaki kutak ulice, stvarajući bajkovitu atmosferu. Pored cveća, festival takođe uključuje spektakularne zmajeve koji se uzdižu u nebo. Zmajevi simbolizuju sreću i prosperitet u vijetnamskoj kulturi. Došao je trenutak da primenimo ono što smo naučili u Hanoju, odnosno kako preći ulicu u Vijetnamu. Na zeleno niko ne staje, čak dok smo stajale na trotoaru, motori su počeli da voze i po samom trotoaru. Sećam se da smo prvi put stajale oko 15 minuta i pravile strategiju kako preći ulicu. A naša strategija je bila prosta, da sačekamo nekog lokalca i pređemo sa njim. Obilazak celog Vijetnama može biti izazovan, zbog različitih sezona. Sušna sezona ovde traje od decembra do aprila, dok je kišna sezona od maja do novembra. Mi smo bili u maju, kada je svakodnevno padala kratka, ali obilna kiša koja traje oko pola sata. Došlo je vreme da kupujemo suvenire, pa se upućujemo ka Ben Thanh marketu. Ovde nas očekuje cenkanje. Pomenut ćemo i to da su možda ovde cene i najviše, dok je najjeftinije bilo u Hojanu, a tu je i rakija od zmije. Preporučujem vam da novac menjate upravo oko ovog marketa, jer se tu nalaze zlatare i menjačnice. Nećete moći baš da menjate novac na svakom ćošku. Dok smo se vraćali ka hotelu, primetili smo restoran koji je izgledao rustično i okružen zelenilom poput džungle. Zaustavili smo se ispred restorana nakon što smo pogledali njihov meni s polja i odlučili da želimo da probamo neki specijalitet. Sve je bilo izuzetno ukusno. Ako ste u Ho Chi Minhu, obavezno posetite Runam Bistro, makar popili kafu. Možda smo malo duže čekali jela, ali atmosfera je bila tako prijatna i puna detalja. Ne mogu da se odlučim da li je bašta lepša ili unutrašnjost restorana. Kada sam ušla unutra u restoran, osjećala sam se kao u Rix kafeu u Kazablanci. Bulong Pagoda je budistički hram i nalazi se na periferiji Ho Chi Minhovog grada, otprilike 20 km od centra. Bilo je potpuno neočekivano pronaći tako mirno mesto u prepunom i užurbanom gradu kao što je Ho Chi Minh. Ova pagoda je otvorena svakodnevno od 8 ujutru do 6 uveče.
Računajte na to da će vam trebati oko 40 minuta od centra grada, uzimajući u obzir gustinu saobraćaja. I ovdje smo koristili Grab aplikaciju za transport po gradu. Trebate uzeti u obzir da je to hram, pa bi bilo poželjno da se obučete pristojno. Nemojte nositi obuću unutar glavne hale pagode i tornja. Mi nismo bile adekvatno obučene, pa nismo ulazili u sam hram. Tako da smo propustili priliku da se popnemo na vrh tornja, odakle se može uživati u panoramskom pogledu na grad. Pored duhovnih aktivnosti, pagoda također služi kao mesto edukacije i meditacije, nudeći posetiocima priliku za učenje o budizmu i praktikovanje meditacije u mirnom okruženju. Landmark 81 je najviša zgrada u Vijetnamu i jedna od najviših zgrada u jugoistočnoj Aziji. Ova zgrada je visoka 461 metar sa 81 spratom. Na 81. spratu zgrade nalazi se vidikovac koji pruža spektakularan pogled na grad i reku Saigon. Ali da znate, ovdje se ulaz i plaća. Ono što možete uraditi je da se popnete na 75. sprat u restoran Blanc Lounge, odakle imate isti pogled. Umjesto da platite ulaz, u restoranu možete popiti kafu ili pojesti kolač. Mi smo se malo namučili da nađemo lift za restoran, ali na kraju smo se snašli. Moram priznati da je ovo jedan od najimpresivnijih vidikovaca u Vijetnamu. Odmah pored najviše zgrade je veliki park i stambeni kompleks. Vinhomes Central Park obuhvata veliki park sa širokim zelenim površinama, jezerima, pešačkim stazama i sportskim terenima. Ko je bio Ho Chi Minh? Ho Chi Minh je živeo u Francuskoj kao mladić tokom Prvog svjetskog rata. On je proveo nekoliko godina studirajući i živeći u Francuskoj gde je bio izložen revolucionarnim idejama. Da bi se financijski osigurao, Ho Chi Minh je radio kao poslastičar u Francuskoj. To iskustvo mu je pomoglo da oblikuje njegov pogled na rad i klasnu borbu. Bio je inspirisan Oktobarskom revolucijom, pa je putovao i u Sovjetski savez. Ho Chi Minh je bio strastven putnik, što mu je omogućilo da stekne široka znanja o svetu i upozna različite kulture. Iskustva u inostranstvu su ga uverila u nepravdu kolonijalizma i podstakla ga da se bori za nezavisnost Vijetnama. Osnovao je Komunističku partiju Vijetnama 1930. godine. Proveo je nekoliko godina u zatvoru zbog svojih revolucionarnih aktivnosti. Proglasio je nezavisnost Vijetnama 1945. godine i postao prvi predsjednik zemlje. Uprkos brojnim izazovima i neuspesima, ostao je nepokolebljiv u svojoj borbi za slobodu svoje zemlje, postajući ikonična figura u vijetnamskoj istoriji. Ho Chi Minh je također poznat kao ujak Ho. Vijetnamski narod sa ljubavlju ga naziva ujka Ho, što odražava njihovo duboko poštovanje i divljenje prema njemu. On je zagovarao prava žena. Ho Chi Minh je prepoznao važnost žena u borbi za nezavisnost i zagovarao njihova prava i ravnopravnost u vijetnamskom društvu. Možete mnogo čuti o njegovom životu, ali najbolje to doživjeti u gradu koji nosi njegovo ime. Ako želite doživjeti kupanje u bazenu koji se nalazi iznad oblaka i pruža pogled na grad kao sa dlanova, La Vela Saigon je destinacija koju trebate posjetiti. Ono što je bitno napomenuti da ovdje, iako niste gost hotela, možete platiti ulaz za bazen. U cenu karte ulazi i peškiri. Na samom vrhu čeka vas i restoran. Restoran jeste skuplji u poređenju sa prosječnim cenama restorana u Saigonu. Glavna atrakcija hotela je spektakularni bazen beskonačnosti na krovu, oblikovan u obliku latiničnog slova P i protežući se duž cele dužine i širine krova zgrade. Bazen je ogroman. Toliko je velik da tu mogu da se igraju deca, da se parovi maze, da influenceri prave fotografije i da plivači zaista uživaju. Pogled na grad je fenomenalan, bilo da gledate sa ivice bazena ili dok sedite za šankom. Moram priznati da je poseban doživljaj plivati u njemu dok pada kiša. Kako noć odmiče, Ho Chi Minh dobija potpuno novo lice. Idemo do ulice koja predstavlja centar noćnog provoda. Šta zaista čini ulicu Bui Vien turističkom atrakcijom u Ho Chi Minhu?
Puna noćnog života. Centar za bekpekere i turiste koji vole zabavu. Mladalačka atmosfera, zapadnjački uticaj i raznovrsna ulična hrana definišu ono što je Bui Vien ulica, najpoznatija ulica u ovom živahnom gradu. Međutim, svaki novčić ima dve strane. Neki ovu ulicu vide kao raj uzbudljivih, zabavnih aktivnosti, dok drugi mogu osjećati iritaciju i prezir. Na kojoj ste vi strani? Idite sa nama da saznate više o ulici Bui Vien pre nego što donesete svoju odluku. U 19. veku Bui Vien je bila samo mala ulica u centru Saigona sa motelima i prodavnicama. Tokom sredine 20. veka postala je živahno središte koje je privlačilo novinare, pisce i umetnike radi diskusija o lokalnim i međunarodnim vestima. Nakon 1975. godine ulica je postala popularna među bekpekerima i dobila nadimak Zapadnjačka ulica. Godine 2017. Bui Vien je zvanično proglašena šetalištem, postajući druga ulica tog tipa u Saigonu. Jedno od jedinstvenih iskustva koje možete doživeti samo u Saigonu je vožnja motorom. Ovde završavamo priču o Vijetnamu. Ostanite sa nama do sledeće.